Salam جماعة الخير. في هذا الفيديو راح نشوفوا la suite تاع le cours hypersensibilité اللي وين كنا بدينا مع l'hypersensibilité à médiation d'anticorps وكنا شفنا le type d'anticorps IgG اللي وين تتسمى هنايا hypersensibilité de type 1. قلنا بلي في هذا le cas l'hypersensibilité تاع le corps تخلي يكون كاين les allergies. اليوم راح نشوفوا à médiation d'anticorps وين le type d'antigène يكون IgG اللي في هذه الحالة l'hypersensibilité تتسمى une hypersensibilité de type 2. هنا le problème تاع l'hypersensibilité ما راحش يبروفوكي لنا des allergies mais plutôt في هذا le cas انا راح les IgG رايحين يبروفوكونا soit une mort تاع la cellule ولا un dysfonctionnement تاع la cellule تولي ما تخدمش مليح. دونك نروح نشوفوا plus exactement كيفاش تصرى. دونك قلنا l'hypersensibilité de type 2 اللي تصرى via les IgG de l'anticorps type IgG تكون soit provoquer une cytotoxicité, une mort cellulaire اللي تسمى une cytotoxicité ولا ديرنا un dysfonctionnement تاع الخدمة تاع la cellule, c'est la non cytotoxicité. نبداو بلو كا تاع la cytotoxicité. La cytotoxicité c'est lorsque un antigène, l'antigène تاعنا هنا كي يدخل يروح يلصق في la cellule تاع le corps humain, يعني تروح تلصق في une cellule normale وهذيك une fois يلصق يخلي les cellules LB يسكريتونا des IgG. هادوك les IgG يروحوا يلصقوا في l'antigène ويخلوا يخلوا la mort تاع la cellule تاع le corps humain, c'est-à-dire يولوا les cellules normales يموتوا. هاد la mort cellulaire تصرى soit via le système complément ou bien via l'ADCC. L'ADCC c'est la cytotoxicité cellulaire dépendante d'anticorps, يعني une mort cellulaire via des anticorps. هاد la mort تصرى via les perforines les granzymes كنا شفناها في le cours تاع apoptose et nécrose. إذا ça vous intéresse تروحوا تشوفوا بالديتاي كيفاش تصرى. و via le système complément كاين 3 types. La cytotoxicité de type 1 هنايا la cellule تتقتل via des radicaux libres. عندنا la cytotoxicité de type 2 هنا la cellule تتقتل via la CAM, complexe d'attaque membranaire. ولا la cytotoxicité type 3 هنا le complément يديرنا une opsonisation باش يفاسيليتي la phagocytose, يعني la cellule تقتل via phagocytose. دوك نروح نشوفوا بالديتاي كيفاش يصراو كامل هادوما. Voilà, نبداو بلا cytotoxicité via le complément. عندنا la cellule تاعنا يجيها l'antigène, كي يجيها l'antigène يخلي les cellules LB يسكريتونا les IgG. Une fois il y aura sécrétion تاع les IgG يروحوا يلصقونا في l'antigène. هاد le complexe humain يخلي يكون كاين sécrétion, enfin يخلي le système complément est activé. كيفاش les C1, la première molécule تاع الcomplément تجي تلصق في le fragment FC تاع l'IgG. هذا هو le signal, l'alerte تتشعل.
هذا السينيال واش يصرى؟ لو C1 يروح يكتيفي لنا لو C2، لو C2 يروح يكتيفي لنا لو C3 لو C4 لو C5 حتى لو C9. هادوما لي 3 C3 C4 و C9 يصالهم ان كليفاج، يتقسموا. Le C3 يتقسم en C3A, C3B, C4, C4A, C4B, C5, C5A, C5B. هادوما ثلاثة هما يروحو يساهموا في لو type 1، في l'activation تاع لو type 1 تاع لو complément تاع la mort via une cytotoxicité. Donc هادوما ثلاثة واش يروحو يديرو؟ دوك انا في لو تيب 1 يخي يروحو يكتبوا لنا لي نوتروفيل. لي نوتروفيل هما يروحو يسكريتونا دي انزيم، لي بيروكسيد، لي ميلوبيروكسيد et les protéinax numéro 3. هادوما ثلاثة ils vont servir à la formation des radicaux libres، كشغل des acides radicaux libres، كشغل un acide هما اللي يروحوا يساهموا في la mort de la cellule. Donc هنا الكومبليمون راح قتلنا la cellule via les radicaux libres. Le deuxième type تاع la mort via le complément عندنا les fragments C5B 6, 7, 8 ou 9 يصالهم polymérisation. هذيك لا polymérisation يعني يتلاصقوا مع بعضهم يديروا لنا un complexe d'attaque membranaire la CAM. يعني c'est le même principe تاع لي perforins، يلصقوا مع بعضهم يروحوا يديروا une perforation تاع la membrane يتقبوها ويخلوا كامل لي fluide يعني الماء ainsi de suite باش كاين عفايس سائله خارج الخليه كامل يدخلوا via هذيك لا perforation لا سيلول تتنفخ باك تطرطق. دي c'est le type 2. Donc le complément هنايا قتلنا la cellule via la CAM, via la nécrose. Le type 3 هنايا le C3 qui cliva le fragment C3B يروح يلصق في le fragment FC تاع les IgG ويخلو les phagocytes les cellules phagocytaires يعني les CPA les macrophages يتعرفوا على le complexe دائما où il va faciliter la phagocytose عملية البلعامة. يعني في le troisième type هنايا la mort va se faire via phagocytose. يعني tout simplement عندنا le complément est activa, des fragments C3A, C3B, C5A ils vont tuer la cellule via les radicaux libres. هنايا on est le type 1. عندنا les fragments هادوما ils vont se polymériser ou يروحوا يقتلوا la cellule via la CAM nécrose. ولا عندنا le fragment C3B يديرنا opsonisation la cellule تقتل via phagocytose. هنا رانا شفنا le type via le complément. خدمة على الكومبليمون كيفاش. Le deuxième type de cytotoxicité c'est la mort à la cellule via ADCC. ما تسحقش le complément l'anticorps directement هو اللي يخلي la cellule تموت. كيفاش؟ une fois كيجينا l'antigène يلصق في la cellule les LB sécrétona les IgG les IgG يجوا يلصقوا في l'antigène هذاك l'anticorps il va attirer les cellules NK les هما يلصقوا via le fragment FC où sécrétona les perforines et les granzymes
les huma, ils vont tuer la cellule soit via nécrose qui تكون parfois une bulk, ou la apoptose اللي يكونوا في زوج. تقدروا تشوفوا le détail تاع هذه la nécrose apoptose في الكور تاع nécrose et apoptose. هنايا رانا شفنا le mécanisme تاع l'hypersensibilité de type 2 qui est le cas de la cytotoxicité, où la cellule تموت. Complément et ADCC. Le deuxième type, c'est la non-cytotoxicité, c'est-à-dire la cellule tous les matrdemch مليح. La non-cytotoxicité, le problème, c'est cellules tous les matrdemch مليح, soit tous les matrdemch كامل, il y aura blocage de la fonctionnalité de la cellule, ou là, contrairement, tous les tradem فوق l'ozone, il contient une amplification de le fonctionnement de la cellule. Le blocage, par exemple, on a l'exemple de la maladie myasthénie grave. Dans le cas, on a les IgG, ils bloquent le récepteur de l'acétylcholine. Donc, le nerf qui il va sécréter l'acétylcholine. L'acétylcholine ما تقدرش تلصق في son récepteur. منها ما يكونش كاين le signal ما يقدرش يجوز. Le muscle ne va pas être stimulé. Ou la personne هذيك تولي ما تقدرش تحرك روحها complètement. تولي les muscles le signal كامل ما يجيش les muscles تاعها. هنا c'est le cas de blocage. Le cas de stimulation, on a par exemple la maladie de Graves. La maladie qui dit les IgG, ils sont le récepteur dans les cellules. Ils خلوها فوق l'ozone, les hormones thyroïdiennes, ou huma à leur tour يديونا un problème. دايما نعاودوا المثل إذا زاد الشيء نحدو انقلب إلى ضده. Et voilà, donc on a le deuxième type de l'hypersensibilité, cytotoxicité et la non-cytotoxicité. Et d'un comme une des questions où là j'étais rapide ou là juste à la haja ou là ma fahmت bien, malikum غير تposer لي la question. Et à la prochaine pour voir les types, les قعدونا à médiation cellulaire via un complexe humain et via la médiation cellulaire. Merci et bon courage.